फ्रेंड्स नमस्ते आशा कर भल थे समस्ते समस्त पीएसएम हेपी भाई चैनल तरफ जय जगन्नाथ। तो चलो भाई आज जीवा कौटी ना शिमिली बाड़ी आ शिमिली गछ तले कौ माँ पूजा पाँच से आप देखेबी 400 तलर भाई शिमिली गछ आप देखिले बिलीव करें भाई गछटी। तो चलो भाई आपण मानक जाइए देखेबी। तो चलो जाइकी आपण मान सहित वीडियो शेयर करी एवं जाऊँगी से गले आपण सहित कथा हेबी। चलो आ लेट करवानी बाहर डायरेक्ट माँ को पाख। भाई देखो आसी से जगह पहुँची सारी आपण देखेबी से गछटी 400 वर्ष तलर गछ से आप देखेबी खाली एमती देखिए दूसरी देखिए मो पछपटे अच्छी आ बेकार करके भलसे देखेबी। तो ये देखो से पिलाटा भी देखिए छिड़ाईगला छाड़ा तर घर ये। तो ये किसी घर अच्छी देखो भाई एमती घर आपटे सब नंद फंद तैयारी हुए देखो एमती किसी अच्छी। तो चलो भाई बैक कैमेरा करके आपण भलसे दर्शन करेबी आ कौ माँ पूजा पाँच से भी कहबी। चलो भाई देख आपण को देखो चलो ये देखो भाई से 400 तलर वर्षर गछ शिमिली गछ ये देखो भाई केमती ता डाल आर माने शाखा पोशाखा गुड़ाक देखो भाई पूरा अलगा प्रकार डाल गुड़ाक। तो ये गोटे कार गाई बंधा है। तो एमती किसी अच्छी आर मंडप ये भाई मेला हुए ये। चलो भाई जिते आसी आशीर्वाद आगे नहीं जावा तापरे कथबार्ता आपण सहित करी कौन माने कौन माँ पूजा पाँच कौन ना से आपण सहित सबकि शेयर करी। देखो माँ पाखे तो आसी पहुँच सारी। तो माँ आशीर्वाद नहीं जावा जिते माँ पाखक आस माँ आशीर्वाद प्रथम नापर जा सहित कौ माँ पूजा पाँच आउ सबकि कथा हाँ। तो चलो भाई ए माँ आशीर्वाद ना। तो ये देखो भाई माँ तो आशीर्वाद नहीं सारी तापर जाए आपण सहित सबकि शेयर करी। तो गछटी आगे देखी दिंतु भाई केमती कौन हो गछटी देखो भाई पूरा अलग प्रकार हो गछटा भाई ये देखो 400 वर्ष तलर गछ भाई देखी पारे मैंने देखले भी जना पड़ू कि सेमती किसी जना पड़ूनी। तो ये देखो भाई माँ मंगला माँ ये शिमिली गछ मूल माँ पूजा पाँच। तो देखिपे माँ मंगला माँ आ दीपटे दीटा सिंह अच्छी से गोटे सिंह अच्छी भाई ये गोटे सिंह अच्छी देखो आमती किसी से बिले देखो सी भी माँ को गचर जा बसी अच्छी आठ गचर देखो भाई केते बड़ माने बहुत बड़ भाई चारिआडे पूरा मेल गछटी अच्छी पूरा एमती देखो पूरा केते बड़े देखो गछटी भाई। चलो भाई दूर को जीवी टे सेपट को दूर को जीवी आउ दूर को जाइए भल से आपण सहित वीडियो शेयर करी पूरा गछटार। तो चलो भाई टे दूर को जीवा आ वीडियो शेयर करी आपण सहित गछटी देखो भाई पूरा अलग प्रकार अलग प्रकार भी लगुच आ शिमिली गछ एड़े भाई आ शिमिली गछ मूल माँ पूजा पाँच माँ मंगला पूजा पाँच। तो से तो मंडप तो अच्छी आप तो कही। तो एमती किसी अच्छी देखु भाई आ बहुत मात्रा शेयर करूँ भाई आ बहुत मात्रा जो माने जो भाई भौणी माँ मौसी जे मैंने भी देखुं सांगसाथी मोर वीडियो आ समस्ते लाइक करूँ
ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନକରି ଯିବେନି କେହି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ମା ମଙ୍ଗଳା। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଏଠି ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ସିଂହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ମେଳା ବି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ମା ମଙ୍ଗଳାର ଦର୍ଶନ ବି କରନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ। ଏଇ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି 400 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା। ତ 400 ବର୍ଷର ଗଛ ଭାଇ ଇଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ମୋର ବି ମା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହା ଭରସାରେ ମା ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ମାଆଙ୍କ ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମା ହିଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ସତ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସେ ହେଲା ମା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପୁରା ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ବି ଅଛି, ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଦୁଇ ପଟରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଭାଇ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବୁଲେଇକି ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଏଠୁ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନେ ବି ହେଉନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଚलो ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି ଆଉ ସବୁ କିଛି ତ କହିଲି। 400 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ଆଉ ଶିମିଳି ଗଛ। ଆଉ ଶିମିଳି ଗଛ ମୂଳରେ ମା ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛି ଏଇଠି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଗଛଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଗଛଟା। ଆଉ ଚାଲ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଇଠି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।